Mayong hapon mga kaswerte, swerte gyud kaayo dinhi sa Swerte Tres o gawas sa swerte, grasya pagyud kaayo. So gracious ang Ginoo sa atoa sa Swerte Tres. Kini ang August 9, 2024 mid-afternoon edition, no? Nya balik na pud ko dinhi sa ato ang channel ug sa atong page sa YouTube channel o sa Facebook page nga Swertres. Kini ang inyong kaswerte, naghatag sa inyong mga grasya, naghatag sa inyong swerte. Og ang result karong hapon sa alas 2:76 unya kay gihatagan mo muna ako og 467. Ang rumble is 76. Congrats sa 76. Daog na pod ta. That means 11 wins na sa semana kita. Garantisadong computation da, di ba? No? Sige ta og daog. So while inani ang mga dagan sa mga result o ginaani ang atong competition nagkatugma, so kanunay tang daog. So salamat kaayo sa inyong pagtangkilik. Hinaot nga kamo nakagrasya o gusto pud mo nga inyong balik-balikan to akong mga number nga gipanghatag, mag-ansad to, maintain ninyo, kuha sa ninyo to. So kanang mga numbers nga ako ang gihatag kagahapon atong asong adlaw, lusot pud na kay naay mga late nga mugawas, no? So dinhi na mo sa ako ang channel og magtangkilik mo og numbers, ala inyohang kuan inyong paglaban kanunay og dili madugay kamo makagrasya. Salamat kaayo sa Ginoo sa iyang gihatag sa ato ang wisdom, no? Sa iyang paghatag sa ato og kapasidad sa pag-predict, no, sa numbers pinaagi sa mga nanggawas. So hatagan ta mo karon og dugang nga number, no? Og kung 1 pa na 275 pa na 257 perting ay nindot unta kayo, no? Og na 257 na 275 nindot gyapon kayo, no? So hulatan ninyo kay mag compute na punta sa atong ihatag nga number karong alas 5. Salamat, pero okay katong mga numbers nga gihatag, good na gyud to siya, good na to kaayo. So paglaban lang to ninyo. Thank you, no? Hulatan ninyo. Okay, mo ni ang atong ilaban karon. 258, 165 ug 568. Again, 258, 165 ug 568 ang atong ilaban. Kana good na siya sa 5 PM hangtod sa 9 PM. Ato nang ilaban og mga muyo ta, no? Magampo ta nga padag-on ta na pod sa atong labong makagahom karong alas 5 ug alas 10. Na natay usa ka daog karong adlaw karong alas 2 nakadaog ta sa 76, no, kadaog ta sa 76. So 11 wins na tanan og daghang kaayong salamat sa inyong pagtangkilik. Ayaw mo kalimot pag subscribe kung wala pa mo ka-subscribe o pag follow kung wala pa mo ka-follow sa atong Facebook o sa atong YouTube. O kalimot pag-share, pag-like, no? Unya ipaglaban ninyo ang atong numero kay basta ipaglaban ninyo natay puruhan nga makadaog. So para makaambit ta kanunay sa swerte nga dala diri sa
swerte-swerte. So uban pong mga tao aron makahibalo no nga dinhi sa atong channel swerte-swerte sa atong page nagapanghatag kitag mga numbers nga winnables o garantisado ang ato ang computation kay liman ka sa kasemana. Huwebes pa ba karon, Biyernes pa karon no? Biyernes pa karon o Biyernes karon 11 wins na ang atong nahatag. So dinhi sa ato ang competition mga kaswerte grabe ka garantisado gyud. So diri lang daghang kaayong salamat no sa inyong pagtangkilik. God bless. O bye.